राशन कार्ड रो नुआ नियम केवल एही लोक मानकु मिलिबो मागणा राशन जारी हला राशन कार्ड पाई नुआ नियम। जदि आपण जने राशन कार्ड हिताधिकारी ताहले एही खबर आपण मानक पाई गुरुत्वपूर्ण रहिछि कारण सरकारक तरफरु सरकार योजना गुडी करे समय समय रे नियम गुडी करे परिवर्तन होइताए। जदि आपण माने एही नियम गुडी को बुझुनांती जानु नांती ताहले आपण अनेक सारा समस्या रे सम्मुखीन हेबे। जेमितिका आपण राशन कार्ड धरी राशन दुकान को जाइथिबे सेठी आपण मानकु राशन सामग्री मिलु नथिबो। आपणक अजाणतरे आपण मानकर राशन कार्ड टी कटि जाइथिबो। एही भली समस्या रे जदि आपण माने पढिबा को चाहू नाहंती ताहले एही भिडियोटी को आपण माने शेष पर्यंत देखि नियंतु बिना स्किप रे, जहा फल रे आपण माने जानि परिबे बुझी परिबे। जदि चैनल ले नुआ करी आपण भिडियोटी देखुथांती ताहले वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा घंटी चिन्ह को दबाई दियंतु। तो चलंतु आजिर एक नुआ वीडियो रे आपण समस्त को स्वागत जनाउची। आम देशर समस्त नागरिकों को सरकार द्वारा जारी करा जाइथिबा राशन कार्ड रो नूतन नियम जानिबा आवश्यक। सूचना पाई आमे आपण को कहि रखुछु जे राशन कार्ड योजना वर्ष वर्ष धरी सरकार द्वारा परिचालित होई आसुची, किंतु एबे आमे आपण को कहि रखुछु जे सरकार राशन कार्ड पाई किछि नूतन नियम लागू करिसंती। आपण को सूचना पाई आमे आपण को जणाइबा को चाहूछु जे खाद्य सुरक्षा मंत्रालय द्वारा राशन कार्ड पाई किछि विशेष संशोधन करा जाइछि। एही परी आमे आपण को कहि रखुछु जे जो मानकर राशन कार्ड अछि सेमानकु एबे बाध्यतामूलक भावरे राशन कार्ड रो नूतन नियम पालन करिबाकु पड़िबो। आजिर वीडियो रे आमे आपण को राशन कार्ड रो नूतन नियम विषय रे संपूर्ण सूचना देवा पाई जाउछु। जदि आपणकर एक राशन कार्ड अछि एवं आपण सरकारक ठारू राशन एवं अन्यान्य योजना रो लाभ पाइबाकु चाहुचंती तेबे आपण को एही समस्त नियम जानिबा उचित। तेबे आसंतु आमे आपण को कहिबा जे सरकारक द्वारा प्रस्तुत राशन कार्ड रो नूतन नियम कोन रहिछि। राशन कार्ड योजना माध्यम रे जो मानक पाखरे राशन कार्ड अछि सेमानकु मागणा रे किंबा कम मूल्य रे राशन दिया जाए। किंतु आमे आपण को कहि रखुछु जे एबे सरकार राशन कार्ड संपर्क रे किछि नूतन नियम लागू करिसंती। एही परी एबे सरकार नूतन नियम अनुसार खाद्य सामग्री बंटन करिवे। तेबे आमे आपण को कहि रखुछु जे राशन कार्ड पाई सरकार द्वारा तैयारी करा जाइथिबा नूतन नियम अनुसार राशन कार्ड धारकंकर जनधन अकाउंट थिबा आवश्यक। जदि आपण कौनसी समस्या बिना राशन कार्ड रो लाभ पाइबा को चाहंती तेबे आपण को आपण मानकर बैंक अकाउंट एवं आधार सहित मोबाइल नंबर को लिंक करबा को पड़िबो। आपण माने जानिथिबे राशन कार्ड दुकान रो डीलर जे तो आपण मानक पाखरु किछि आवश्यकता डॉक्यूमेंट्स नै चंती। आपण माने देइथिबे आधार कार्ड ता सहित बैंक पासबुक जेरक्स देइथिबे। तो आपण माने आधार कार्ड बैंक पासबुक जेरक्स काहे की देइ चंती आपण माने जानिथिबे कि? आपण माने जदी जानिथिबे किंतु आपण माने यार संक्षिप्त सूचना जानिथिबे तो मु आपण मानको कहि रखिबी राशन कार्ड डीलर माने जो आपण को पाखरु आवश्यकता डॉक्यूमेंट्स टी को नेले सेटा सरकार को पाखरे पहुंचीबो। तो आपण माने केबे भाबी चंती जे एही डॉक्यूमेंट्स गुडी को सरकार आपण को पाखरु काहे की नेले? आपण को एरिया रे राशन कार्ड डीलर आपण को पाखरु एही सब डॉक्यूमेंट्स नै चंती कि? जदि नै चंती काहे की नै चंती? जदि आपण यार उत्तर जानि चंती ताहले कमेंट सेक्शन ले निश्चय कमेंट्स करके जणाइबे जे आपण मानकर राशन कार्ड डीलर ए डॉक्यूमेंट्स नै कोन कहिला आपण मानको। वीडियो शेष रे मु आपण मानको जणाइबी डॉक्यूमेंट्स आपण को पाखरु काहे की निया जाइछि। एही परी आमे आपण को कहि रखुछु जे नूतन नियम अनुसार सरकार एबे घरे घरे समस्त सदस्यंक पाई ई-केवाईसी बाध्यतामूलक करिसंती। तेणु आपण माने समस्त राशन कार्ड धारक मानकु
ରାସନ କାର୍ଡ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନୂତନ ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହା କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ବାତିଲ ହୋଇଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାସନ କାର୍ଡ ନୂତନ ନିୟମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ସରକାର ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ରାସନ କାର୍ଡର ନୂତନ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ କେବଳ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା। ପ୍ରକୃତରେ ସରକାର ସେହି ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାସନ କାର୍ଡ ତିଆରି କରି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ସରକାର କେବଳ ପ୍ରକୃତ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଠକେଇକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ KYC ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। କାହିଁକି KYC ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି ତାହାର ଟିପ୍ପଣୀ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ KYC କରିବା ଜରୁରୀ। ପ୍ରକୃତରେ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ରାସନ ବଣ୍ଟନ ଯୋଜନା ସଫଳତାର ସହ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସରକାର ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ରାସନର ଲାଭ ମିଳିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ରାସନ କାର୍ଡ KYCର ଲାଭ ଏହା ହେବ ଯେ ଯେଉଁ ପରିବାରମାନେ ଭୁଲ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରି ରାସନ କାର୍ଡର ଲାଭ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଯେ କେବଳ KYC କରିଥିବା ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାସନ କାର୍ଡର ନୂତନ ନିୟମ। ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଆମ ଦେଶର ଖାଦ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ରାସନ କାର୍ଡର ସମସ୍ତ ପୁରୁଣା ନିୟମ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏବେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ନୂତନ ନିୟମ ବିଷୟରେ ସୂଚନା କିଛି ଏହିପରି। 1ରେ ରାସନ କାର୍ଡର ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ତିଆରି କରାଯିବ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର 2 ହେକ୍ଟରରୁ ଅଧିକ ଜମି ଅଛି। 2ରେ ସେହି ଲୋକମାନେ ରାସନ କାର୍ଡର ସୁବିଧା ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଯାହାଙ୍କର ଆୟର ଏକ ଦୃଢ଼ ଉତ୍ସ ଅଛି। 3ରେ ଯଦି କୌଣସି ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କର ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଏ ତେବେ KYC ସମୟରେ ତାଙ୍କର ନାମ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ କରିଦିଆଯିବ। 4ରେ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ଲିପ୍ ବିନା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏବେ ରାସନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। 5ରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଳିର ଛାପ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 6ରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ରାସନ କାର୍ଡରୁ ତାଙ୍କ ନାମ ବାଦ ଦେବା ଆପଣମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। 7ରେ ଯଦି ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ନାମ ରାସନ କାର୍ଡରୁ ହଟାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଡିଲରମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟଟି ମାଗିଥିଲେ ତାହା ସରକାରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି।